In this video we'll be disassembling the Jazzy Select Elite Power Wheelchair. First we'll be removing the armrest, separating the seat from the base and disassembling the armrest. En este video, desmontaremos la silla de ruedas eléctrica Jazzy Select Elite. Primero, quitaremos el reposabrazos, separaremos el asiento de la base y desmontaremos el reposabrazos.